मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है जिनकुन का दरूद का सदियाना है लेकिन रहमत तेरे फरिश्ता आती है परिति का सुरूद से है दरूद तो असमें क्यों ना रहमत का हो दरूद तो असमें आशिक है जिनको जिक्र हज़रत से दौड़ी आती है ये मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 12 रबिउल आउয়াল রজয় সোমবারে আল্লাহর দোস্ত রাসূল আজি আসিলেন এই জগতে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা পশু পাখি হেসে বলে আজকে মুহুদের খুশির দিন কোরাজি বংশে জন্ম নিল রহমতাল লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সিজদায় পড়ে দয়াল নবীজি কেন্দে হইলেন ঝাড়ে ঝাড় মাফ করে দাও গো আল্লাহ উম্মত আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ফেরেশতারা বলে ওগো নবীজি কান্দো না হায়ার তুমি তোমারি কান্দনে কান্দে আসমান আর জমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ দয়ালু নবীজি যার নায়াইরি তুলুনা যার উপরে দৌড়ুদে পড়িলেন স্বয়ং মাবুদ রব্বানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ এসো মুমিন দৌড়দে পড়ি খুশি করি নবীকে নবী বিহীনে রোজা হাসরে সাফায়াত করিবেন কে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 12 তারিখ
रबिउल अव्वल को पीर की दिनों तो सुबह सादिक सैयद कौनैन सुल्तान अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जलाल से दुलूसरे इकबाल में जुड़े जलाल फरमाया उठो वक्ते ताज़ीम अहमदिया बयान जोड़ी मोहम्मद है ये सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम